Hello, assalamu alaikum soninko jama ado soninko kamukana soninkara Gambia Musa le kadangane kadi lenki kado do topic kurumbali monati masala kurumba kengani Gambia ona mundo masala Gambia khibare nyai toko wano ngani Gambia ogati ni dangane bomsa nasuma suwa kendu bomsa ka arwile English nyimme itini dangane tour guide kenni sereyai tourist nu nganari serebe gi guiding serebe ga walli kane nandaga dingira nun koya nandaga historical places nun koya like museum nu nandaga ko tourist nu ngana lay daga na dingira ben visit anyani sunjinu kun dingira nuwa so because mu kunu nyani ndade ben to anyanga likane igana la hibe xa xobono gelli gama lay baqi hotel in nogondi gana trosa ngayda ba khat sinkinna nganna daga khobida ngani itinu kunya da ngani tour guide ka Gambia o kutini da ngani bomsa so ntato gara english nkanne ke bogu dingira be ka Gambia o tini da ngani bomsa ame wadi ngana bomsa kana katim famu siringaro sorobe no okay oda allegations nanti tuhumande wa mugu nanti ku bomsanu yogonu they engage in sexual activity with those tourists coming from Europe, Australia, ado America. Oda tuhuma nyamugu, tuhuma begara koi nanti Gambia ran ku bomsanu de nanti yogonu ido ku tourist nu benu gari ne Gambia anyaketa iguwao anyaketa yagaruwao nanti yogo nuro ye golle kedi kenni idi saka yo hari ngama hike gori keta na hike ko na fatam panji keta nanti idi saka ayti nanti bane ina to gaida gumbana makenga bomsa gumbana idi saka ke nyusu ke bake ke golle adala Gambia cross ndano ngara cross mo gobe nanti o bomsa nu kuyogonu in a loke activity ke sexual activity hike dalla siri ka hike nganyari ambogu sella nga siri Kenya early 2018 jongarunga Kenyi two British ladies England yagaru hilli igadaga morning TV show igadaga England ya morning TV show Kenyi TV program nyai aganyana UK ida yagaru hilli araga igari interview no ngani kunya garu hilli interview no gondi nasima gone ka gabira ke video wari gelanga ma video ke wari alla ba asana YouTube nga sex tourism in Gambia so video ke abaka ido ku yagaru da interview ndabari yagare keti ina Gambia daga enjo paro sasana ga 15 years sino tambiro karago sine sugari ida gana Gambia ida tirinditi why Gambia because Gambia is not only the country in Africa. Africa has 54 different countries. Yo atida jamangabe try ko idaga Africa jamangabe kagelitabe igara Gambia visiti ko yukosara Gambia kanu. Iti why agala Gambia ati one of the reason igala Gambia kenni reggae music because they are playing more reggae music than other African countries, especially Bob Marley. Ati keni reggae music na lingi na ngani. Hillandi gadi, angana daga no ngani, no matter how anga kaso, katibabu nyaga danga, anga lemina nyugu buchinen kitana, so anga ken kitana kananga. So idaya gada ke tirindi interview no gondi, iti how old are you? Ange nga kesigrabe sasangu ina sino manimei, ati ke uyunga 63, tandumene sino siki, ka ido Gambian ka yakambane nga dome ke wakati keta ida wa sino sikia okay itada ngani ku Gambian ka yakambanu benu kagana daga kadiga kanu yenda barni no ngani kun alla ba I aging ko nora ba kun kanyi how age because anke mpakata nga tandu mere sino siki Gambian ku kanu nyini manime ati most of them 26 to 30 now to 26 kata tanjike ma tanjike kama ido kenyani kenda ko inantike yagare ke yagambani kubenuga walladi yano ngane kulla banyani ikismarunga anda wari so Gambia togombono kedi mogosiri because ingera ke news wari news kenda landa kharagele 2018
news kega image ko aga bange na li soron ko soronna mugu soronna tu o Gambia tourist minister igati ni kebe ngani Hamati Ba ndat minda to ke pronounce sirio Hamati Ba anyhow keta Hamati Ba khibar ke ga kinya khibar ke da toro mo siri because I'm digamu TV no digara interview nantida mugu nantiti Gambia ida ton ida Gambia nya sex destination nyai so inta ke accept ni inta wana ke allow tibabu su European su ang intention nga di Kenya ko nga nienga di Kenya nga gilankara na Gambia nantali nandu Gambia le minambu chununya sako kunya igua kunya ya garuwa o haranga mari Gambia because Gambia is not sex destination like Thailand. At Gambia has a sex destination like Thailand. At Gambia haiti nyinyewe ga ko ini nanti tourist lini Gambia weri do chaga kunyalini. Yo diga miki haram parno kundo ko Gambia haiti chaga nyinyewe. Tourist su ampak lenga di na li Gambia do chaga kunyai Gambia haiti chaga nyinyewe ko Thailand. Yo wayri dunano gondi jamanu be nu bangante ngadi nanti tourist nu ngada kana no ngani do chaga kumbane sabab nga manya nanti beach begi maka makinga nanti jamanen culture makinga nda jamanen parampare melli iga banga be daga na no ngani do chaga kunyai so at Gambia ntanya na ko jamane ko Thailand so kendiga mega sanki akinye Thailand ko ngai Thailand man sakunda ika immediately ida Gambia danke tourist minister igati nikebe ngani Hamati Ba ida jabi nanti digame kebe agara ko digame ke is unacceptable ko digame ke amanya ko amalingi dangal digame ke di toro news numbo nanti Africa no gondi ko ngara ko digame no mogobe Africa tankarage do jamanu nakati ano makadongani kaygara ko mogobe iti Kenya aro Gambia is the most tourist destination in Africa. Ku jamanu hilli kwa toko nambono. Kenya jamampilandi Gambia. Ku jamanu hilli ku tibabu na mesa mana kata kuwa do chaga hunyai. Tibabu nu gabanga bobe nu gargara ku jamanu wa kenni tibabu yagaren kaso. Angara tu tibabu nu benu gaire kananta ka nyini maga kinenti ya gambanenti ya so ilo lintonyani so ko i society ke no ni ndala keswa anda fam iyo ni menu jangiro nyani ya iyo ni me HIV ngi ya ugatin ke bedangan AIDS awiya iyo no cancer ngi ya iyo nu jangiro taranewi ya ko ugatin ke be atoko hibe ga ko COVID because COVID ni jangiro adalla ga bogu awiya so ido Kenya ndaga na Africa anken kamambe ga sakadi ya manken bega wallade intaken ko nanda nantike jangiro wiya har sannan saga khadi kutibabu igu qaso ma kutibabu yagarin qaso kubenu ga daga na Africa mostly Gambia ma kenga Kenya idani sorwani ku yagarwa igonti maga igon taki munda keta because qaswa society keno ko ser sunti munda hari diskolu benu ga ire gana daga no ngani sere menti hayni because qaso keta ya garebe uyunga daga na tandumere sino karagi ma tanyere sine tanjege sine so yere hari ya gare uyunga daga tankarage sine aga banga be kenna kanan kitaira kote nyani aga kanan kitana soro benu akenni mukunu nya kum mukunu kanu inari interest nya ko kaiti ame wadi idanga na kanu yenda bare kanu yekenda nya ya hunga inakati pepan kitanada inakati kaitin kitanada kempale tibabu nun kare ya gare nguyunga daga tankarage sine mostly kentaka igo kitana keta Kenya ni yogonuga tiketin kutunu nan fly gelle America monat gelle Europe ma Australia nandaga ma Kenya ma kinga Gambia yi do chaga hunga ko iga katini igun kitana igube no angat nanti lemunu nyani honnan kayu nyani so fitting yidi so iraba yakun dabarni mo siri ina kusa daga no ngani iga ke ngolle dabarni no ngani so ndiga mekiga ni kebei ama kempe nanti igu kudo ku yagarin kaso bane wasakade ora mugu kha nanti
igun khanu anyani tibabu igu nyani kunga torisinu nyani kunga gen nyani ya English ngana tan ngani ge kenyani igu nyagare igo bedi ime igo ga saka itini kenyani ngani ge anda famu kunga ina homosexual nyada bar anda famu so kunga ijamane keriyere ame wadi nda ime igo kitana ida ga kanu yenda barni so igana mani gada barni I haindi ni duna jaman korinto nyani duna jaman korinto anyani igana daga nungani iraba soron paswedi ni mania ni nene iraba soron nene ti kharsinga ina kharsinkini igo kay ida na sago nga ke story be konere anna magaraga nanti story chagani ntenyani storongirro ke ya na khibar ke investigate nandaga ma Gambia ira soro interview no ngani idani tongunyani Gambian ko anyani islaminu nyani ya konke moko igu nyani ya no ngani oku Gambia majority on islaminu nyai angana hay Gambia 90% we are Muslims so angana hay ga hibe gani ko homosexuality is forbidden homosexuality igore sagu okudina nogondi a haramun tenyan ala kulli hal ka oda mungunan titi ku bomsan yogonu magindiga meke understand wrong ngade mati bomsan kusude ngar kubena tour guide mati sude koda mungunan titi bomsan yogonu wa Gambia no anyani sarankhuli sorry anyani islami lemmu nyani ya so ido kutibabu dugara kemenga kudabari yogonu idugene sakati babu nuku ngani hotel nundi because in tibabu nuku in invite ni hotel nundi ya so iganala an kanyana imme ira bakar simbaga ni nakidanga nantanna ndaga ke kobida ngani anarta you compend so because ku ngani ni nandaga sakudo igo nyai so ika itida understand nantida ko I capitalize ni Gambia nuku kama because of their poverty because angana hay ko I capitalize na kengureni ko I na Kenya na Gambian ko kwa because what nanti Gambian ko ku choice intima ka kubenu ga ke golle da farni because most of them are unemployed ko gollenti maga so weta na nenti maga ngati ni wakat sikitana Kenya ni kana daga hibega kata 20 euro ima 20 dollar angana Kenya ci Gambia karsinga hibega kata $1000 so inda kenkini yakambani kuwa baneta awata hana nga hariga masoksidi kata hilani nga soksidi niya so ida Gambian ke interview iti manna karandu ke gollen because khawat nanti Gambian Islamic country nya aka silama kon kade homosexuality ama daga ahara muntenya na la kuliyal so adaga ntenyi meani serebega ke golle da imme da barno ga nalla ka kendo nan kan silama kon nogondi waye kagaro nadi yakambanenti kori nyandiradi kem parle ser sulingu hetike ime igo kenna ngiri hibega ko koma America makenga Europe makenga Australia na lisanga tanga anyi mejamane nogondi ati kori nyandiradi because angana ke yakambane ka hay iyegonu yakungi magaini yakuku tokono ngania iga kebe konni yakuku dangani tiniata okuni bomsanu nyai so ntibabu yogo ga gili nowe makenga tibabu mpaka girinda ngani Netherlands hibega na Holland ma Germany tibabu mpaka ma British tibabu mpaka so yakar kusakiya so angana yakar ku ganu hay iga igana do iga hibe roni ke wade alini katia so the most of the case yakar ku kanta khibare ke control mo ko siri so igo ke kata da ngani baneta ike golini Senegambia ike ni bomsa nyai so ikunya na tibabu nu ndengene ni riti so anta kasikan kayo gonu ora muguna ntido tibabu kusaka so kengolle kenni golle kemme kan tenyani Kenya ninga konno wakati sunanti yo katingar ni kedigame ko nasage halle former president Yaya Jammeh before ga yankana anya gada Gambia declare as Republic of Islamic country ada Gambia declare as Republic of Islamic country nanti Gambia dunana recognize as Islamic country Gambian Islamic in jamani nyai anda famu so agiri halleno ngani odanke new government gari baron government gari igara kembogu kembale Jammeh nyara Kenya roni system ndi angana daga Google ngana Gambia katuta anna nyina nantiti Gambia ga
Republic of Islamic country ko jamanu benuga ko Iran make nga turkinu mo ka barongari ara kem kansulu because at Gambia Islami numba ta Gambia or Christianu ka tawa so okuba na Gambia claim as our own okuba na Gambia nyangoba ne khaldenga kenda koy nanti oma tolongonta ko dabare because or Christianu swanyera jamane ke nogondi jamane ke ga is democratic country jamane ke democrat nyinye nyani sere suga the writing amaga ay annan dina laga anna practice Gambia no ko annan dina dabar Gambia no okay angana kesu hay nanti Gambia okuy menwa proud nanto jamane ke islamic nyinye nyane so mo former president Yaya Jammeh a declare na duna suna mo nanti Gambia is Republic of Islamic country kende hotara nangana daga Gambia baneta angana ro debe keno ko nanga ho hanobe wala na soro lo nya wala misiru aro hotara no kenda ko nanti Gambia islami nyinye nyane ka haqiqa gemi aga nenen kama mo gobe silama ko ke ga golle nyana kundunya ba okay nati nga rine kada ngane point yo goy dalile be ga sigiti ore mu igaro ne ke golle no gondi dalile ke mparni kenya ko angata ngana dina ndabarni angana tam focus no dina mbane koti ay I'm not against religion nkema dina against the kangana tam focus no dina mbane anna nyini botembo koti karata na niai so kenya nyana big problem nga so dunaga kinya sigira be lenki on kawa hinu ku hilla de ngene dome dina ado economic development koga jamani economy lagana oga sembendini mogobe because igara Gambian ko bene interview hibenu ga ko yagaru make nga igo nga nanti mane kandi irondi Senegambia ran ke caga ko hibe ga ko prostitute ko caga ko iti kori parce que kitera tanan nanti maga gollenti maga so kutibabu ni gabirene du kwai so tibabu be oda mugui menanti tibabu yogoda ko africaine ndangani nanti no sex no food andinga masahu anda igande kitana because bomsan kuna ko tibabu kula ngane nanti nke ana ko english ngatin ke be ngane breadwinner no ko serebe gabirado litini kan no ne family no serebe ga nanti nke breadwinner o ku family breadwinner nke ani kenga kengure ne saran ko len kane no family kesu ndatunga ko family kesu liken ninki ay o family kesu liken ninki ay ngiana family kesu brandini so nanto ko kenko no tibabu mpoyendi ken kada intention be gare ken kada ngani be gare ken ni illi sagudo ime yigway so aga jamanu be no ngani mebi golle ke ana kitano ngani ama easy kayindari yere mebi anken ni ser korinte nyayi anna tante ngaro na burenga so choice tanantem tamaga anna golle ke dabarne so ta hananga ara karsim bagandara koyanga maybe kota bane no ko nanke ngana golle Gambia anta 1000 euro kitana so ara 1000 euro koyanga monati 2000 yimme angana hay 50 euro makenga $50 kempa wujunu ilido hoy kenta kutibabu no maga har bane kenta kum maga har bane yego ni leri bane jamanu ko ileri bane na 50 euro nyakita makenga $50 so kenna ken kitanga kempe tare bane ka Gambian ken danga ni serebe golle gan tama kenni kal sokore nyai ujunu hilli kamo kare ganna maru mbotunu hilli kitana kendia so ke ay dalile nga gaga be ronni ni ke caga hudi kenya ni ngati ni na utu islamic spiritual ko religious spiritual alimami nu be nu do kawandi nanu be ga kawandi ni o maka fokosu nanti soro kudangani bane annan salli on kawo wenka ko ni soronga survive nu mogobe soronga katsin kitana mogobe because an society koringa na an society nga tampienga na an society nga kulanta kan Allah kunanka dullente empty stomach dullenga nganka na Allah kamo anka na Allah kamo ko ke tibabu be gati ke gambane dangani no sex no food ndanga masaku anda igen ambane kayiti da am family because nga kals kebe kinanga nga kamo karagi kebe kinanga ma kamo kili kuili ma ujine kebe kinanga andi daga na kata am family nya so angana bari ndangani angana haya ka na ke hotel jonko kote tuga Senegambia yi ani avion ticket tuga na ngirimi karanali ari do sex kiyai so aga masakalle ma ko kitanga ta disappointing ya so agana neneneti ke wujunu hilli ma kamo karagi so aha neneneti kiyai
ka hibe ga ke raga na su stop o jamana ke no gondi kenni o gana soron karangundi iga katini gollen kona ngolli na Gambia economy laga na sembendi anyani soron na kati brene anyana madipendi ku bom sankar sinu amake ngamma dipendi ku tibabu ni benu igarni sangati olemina nyakanunga ado olemina nyigunga angana hay Gambia no ngani yagu mentari nge mega ni Gambia kati ngarnire anna Gambia nke nyawalla young boy like me tanjike sine ure annani atoko tanjike sine ure annani anati tibabu nyani kemaka kasoro honne mpaga disrupt yang computer kya ga hoinde honne kampaga da rate normal annani tanjike sine ure anna muga anati tibabu yakare nyani maka angana tibabu yakare ke war tibabu yakare nga tanyere sine so alla nga ho ham ako serendi mama ga dome so kutibabu yakaru benu ga yere kongara ko mo gobe ku yakare kaso benu ga yere igonti munda sere ha juntiya yogo ni jangiro nyimaniya yogo HIV nyaniya so ido ken jangiro anda kana Africa inta ko no kure munda ngani nanti jangiro ngiya anke ni daga andi na daga saku ina ke jangiro kinyanga so hohoranta ko nanti korna al-fatiha ngutu miside nogondi makenga nantanga na ke duwa ko ankisini ke yare makenga nantanga na farlansa lu karage no ndi nogo duro dullin dalle me kellanta kan Allah hoganta sere nogondi dulle ngana hay atoko heto ngai kellanta kan Allah tibabu ganari katake nganda wujune kineke nga wujunu hillana ragana awa message ni kay video mbay gillo ni maga ngarnti video hillandi nga message ni kay Gambia ona mugunantiti Gambia hibega kata 41 to 45% are unemployed Gambia ngana hay tan nakater karago percenti gollanta kensuma so angana hay Gambia na gondi tankarage de soro karagi percentage kenya ngollini gollen na kunya maganga tin kasosu kunya na tugarun kitana ka tan nakater de soro karagi kenso ay taguno ngal gollenti ma so kubom sanu gabanga be monat ku toga idinu kubenu gara kana Senegambia noa igara kana sakati babu nukure no ngani tibabu ya kana kasukuro tibabu yugu kubange idi ga sakalle ma ku ndabari gollenti maka man sakundara anta golle kinniya hotara neranta golle kinniya igabire raqinni kiyai so igara ga tingunya hete tibabu yugu kure tibabu yugu na sakudiya because ina ko nida ngana pleli anga madungen nan sakunta kalske kinna kenyani onan kawa hinu ku illi swade ngane do me dina do jamane economy na improve na jamane economy ndema agara kana kane mogobe kenyani anyano sorotara nunga na gri jamane nga nanti warne sanga tore munga ore munna kat karni because you nanti hari ngama dunge sakangure ka ndato ko dulledi ndawi ni dulledi hoyi maka ngai gana make nga luwasi nda segedenga kalsi ngim maka labe luwasi tugan ka serebe kaswana tambonga ya makentuga kasu hillandi tambonga ya makentuga so kenda tibabu wari tibabu yugo nyani kenga kenda kameiro angana ken mpoy ni kata Gambia lenki wujunu karagi kama dalasi kamedala angana ken mpoy wujunu karagi so kenda ken koy kenga nantinga mundandan nan sahu wallahi ya kambane kenda bara bita hananga agana da gikanda nda simmero ken qarsiya bita illaninga ganari tibabu kenda kemme ko yayi a antaballa adungenea akangara hintrai tabane su anga mamunda hanyana maka jukunyai parce que anda ga sakuta so ana kharsi nyakinang an karo ken kharsi anda kana katandi mbayanga andi ga igene kendo na ta kada ngani sere sunda ke video wari anno de manna video kere ganna share anna like anna subscribe anno de ma gelanga na kati comment section on kai alla bo sana an kana ngai diyanko an kara bang opinion ko opinion be gam maka gelanga dungati ngara kebe ko manga dungmeti ngara kebe ko alla bagana subscribe ni section ke anna sandi no ngani gelanga na kati as video ke namundan sankiya na utiere ma Gambia mallinga menjange khabe ga ma olo ma hulle andi suna hay kendo onati sonin kara Gambia musa video nyani kay wakata kane warnte video fillandinga kebe ga Gambia ha yakanna le mundo tibabu yugo kason kama wakata kane assalamu alaikum